Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant le module de la fiscalité. Nous avons les informations suivantes. Elegance Sarl est une société au capital de 500 000 dirhams totalement libérée. يعني واحد الكابيتال ديال 500,000 درهم libéré totalement يعني تخلص كامل. Libéré par les associés bien sûr. Spécialisé dans le prêt-à-porter masculin, il a été créé en 2005 dans la zone industrielle de Borchid par M. Boulami, gérant et associé de 75%. Donc M. Boulami possède 75% ديال 500,000 درهم. Et M. Salhi associé de 25%. M. Salhi a 25% du capital. Il écoule sa production sur le marché local au 31/12/2016. Elle dégage un résultat comptable bénéficiaire de 105 320. Au 31/12/2016, يعني في l'année comptable 2016, il a réalisé un résultat comptable bénéficiaire de 105,320. هنا قال لي des états de synthèse de la société se dégagent les éléments suivants. يعني عندي هنا le traitement اللي غادي ندير ديال les produits et عندي le traitement ديال les charges en hors taxe. Les produits en hors taxe, les charges en hors taxe. Travail à faire. Alors on va voir travail à faire. Déterminer le résultat fiscal de la société. Alors on va tout d'abord calculer le résultat fiscal de la société. Commençons par le traitement des produits. عندي هنا les ventes. Alors هنا كيف قلنا عنده les ventes, la production ديالو elle est au marché local يعني كيبيع يعني localement ما كيديرش l'export. Donc عندي هنا les ventes 31 مليون و 600 ألف. On va voir le traitement ديالها. Donc il s'agit des ventes ou bien des produits imposables. Donc les ventes, il s'agit des produits imposables à 100%. Donc rien faire. عندي les produits accessoires. كنعرفوا أن les produits accessoires حتى هما des produits imposables. Donc les produits sont des éléments imposables. Après, on dit les éléments financiers. Les éléments financiers. Pardon. On dit les produits de cession des immobilisations. Produits de cession des immobilisations, c'est 185,000 dirhams. Alors, c'est 185,000 dirhams. Il s'agit de quoi? 4. Il s'agit des produits imposables. Il s'agit des cessions imposables. Donc, classe 7. Après, nous avons les produits financiers. Les produits financiers se composent des éléments suivants. Intérêt, 30,000 dirhams. Dividendes reçus d'une autre société. On va commencer par la simple. Les dividendes. Dividendes, on a l'abattement à 100%. Dividendes, abattement à 100%. Donc, je dois déduire les dividendes à 40,000 dirhams. Il s'agit d'un abattement de 40,000 dirhams. Donc, une fois je trouve dividendes et les informations bien qui l'exercice comptable de la société, je dois les déduire à 100%. Il s'agit d'un abattement à 100%. Il y a un commentaire. Je dois faire dividendes et bénéficier d'un abattement à 100%. Les intérêts. Les intérêts nets 30,000 dirhams. Alors, une information très importante. Les intérêts reçus, ils doivent être. Il s'agit des intérêts en brut et pas en net. Donc, je dois faire la réintégration. Donc, je dois faire la réintégration la retenue à la source. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Les intérêts nets à la retenue à la source de 20%. Pas libératoire de l'impôt. Donc, il n'est pas libératoire de l'impôt. Les intérêts doivent être déclarés pour leur montant brut. Il y a définitivement les intérêts en montant net, je dois faire la réintégration de la retenue à la source. Donc, il y a 30,000 dirhams pour les informations. Donc, net. Le choix. Soit كنقسمها على 0.8, soit كنضربها في 1.25. غتعطيني 37,500. دونك سواء كنقسم على 0.8 سواء كناخذ 30,000 درهم كنضربها في 1.25. دونك غوتوني على سورس على ريانتيغري يعني باش تكون عندي اون تي تي سي يكونوا عندي لي زانتيغي نت لي زانتيغي باردون اون بروت. دونك جو دو ريانتيغري 37,500 غنضربها في 0.2. منين جاتنا 37,500 هي 30,000 يعني لي زانتيغي نت
ها هي لي زانتيغي نت قسمتهم على 0.8 وبيان كضربهم في 1.25 كتعطيك 37500. 37500 خصني نجبد التيفيه ديالها. التيفيه ديالها كنضربها في 0.2 هي 7500. La retenue à la source constitue un crédit d'impôt, une avance que la société récupérera sur l'impôt avant de le payer. Donc, je dois la réintégrer. Voilà. Donc, فيما تيكونوا عندي لي زانتيغي نت كنقسمهم على 0.8 وهذوك لو مونطون اللي خرج لي كنضربو في التيفي باش نغيانتيغري المونطون ديالو كوم سا كيكونوا عندي لي زانتيغي اون تي تي سي. Donc, on a fini avec les produits, les ventes imposables, les produits accessoires imposables, les produits financiers imposables, les produits de cession imposables, les intérêts nets, ils doivent être en brut. Donc, كناخذ 30000 درهم كنقسمها على 0.8 وكنضربها في 20% كتعطيني هذاك لو مونطون اللي غادي نغيانتيغري. Les dividendes reçus d'une autre société, il s'agit d'un abattement à 100%. Donc, je dois la déduire في الطابلو ديالي. Parmi les charges, on note salaire brut annuel de Monsieur Boulami, 120000 درهم. Donc, il s'agit d'une charge déductible. يعني هذا le salaire ديال le gérant. Le salaire est déductible tant qu'il constitue la contrepartie d'un travail effectif. Juste خاص يكون le travail effectif. يعني هذاك السيد خدام في الشركة. Or, le bénéficiaire assure la gérance de la société, la charge est déductible. يعني tant que هذاك السيد كيجير هذيك الشركة, donc la charge elle est déductible. Deuxième charge, عندي honoraire de l'expert comptable. Les honoraires, il s'agit des charges déductibles حتى هما. Donc l'expert comptable خدم لي la comptabilité ديالي خلصته في un montant ديال 24000 درهم. Donc il s'agit d'une charge déductible. Voilà, charge déductible. Troisième charge, nous avons achat d'un outillage amortissable sur 3 ans. هنا شريت واحد l'outillage ودوزته في la charge. Donc انا كنعرف l'outillage خاصو يكون اللي كيكون امورتيسابل كيدخل في كلاس 2. انا دوزته كله في لا شارج يعني 15000 درهم اون نور تاكس دوزته كلها في لا شارج. كو دوا جو فير يعني شنو خصني ندير باش نريغلي هاد لو بروبليم طون كو لو فيسك كيقول لي ان لي زوتياج دوivent être amortissables sur une durée de 3 ans jusqu'à 5 ans. انا هاد لوتياج دوزته كله في لا شارج دونك خصني نغيانتيغريه. مني غادي نغيانتيغريه جو دوا باسي l'amortissement ديال هذيك l'année. Donc, achat outillage, il s'agit d'un élément inscrit en compte d'immobilisation. Donc, la société doit l'immobilier. Alors, cependant, déduire l'amortissement à condition d'apporter les rectifications qui s'imposent au niveau comptable. L'amortissement 5000 درهم. هنايا كناخذ هاد 15000 درهم اللي دوزتها في لا شارج كنغيانتيغريها بحال ما درش والو. دونك الدوله ما كتساني وانا ما كنتسال الدوله. اي ابخي كندوز لامورتيسمون ديال 15000 درهم. قال لي هو امورتيسابل سور 5 ans سور 3 ans يعني 15000 درهم قسمتها على 3 كل عام غادي تمشي لي 5000 درهم. دونك جو دوا ديدوير 5000 درهم بحال هذاك العام لا شارج اللي عندي غير 5000 درهم ماشي 15000 درهم. دونك غيانتيغريت 15000 درهم يجي ديدوي 5000 درهم. Donc j'espère que c'est compris. Quatrième charge, intérêt sur des crédits bancaires de trésorerie calculés au taux de 12%. 19850. Nous connaissons les intérêts ou bien les agios bancaires. Il s'agit des charges déductibles. Mais ils doivent être liés le travail de la société. Dans le but de la société. L'intérêt sur les crédits de trésorerie, les intérêts et les agios versés aux banques et aux établissements de crédit sont déductibles sans aucune limitation. يعني بدون أي تحديد. Les intérêts compte courant d'associés, Monsieur Salhi créditeur, durant l'année 2016 d'un montant de 100,000 درهم est rémunéré au taux de 11%. Le taux autorisé هو 2.5. هنا قال لي كو مسيو الصالحي هذا مسيو الصالحي اللي عنده في الكابيتال 25% سلف الشركه واحد 100,000 درهم. دونك الشركه خاصها تخلصو على لي زانتيري خاصها تعطيه لي زانتيري على ديك السلف اللي سلفها. هي لا سوسيتي
في هذاك العقد عطاتو قالت لي غنعطيك لي زانتيري على 11.5%. مي لوطو اوتوريزي في لا فان ديال لاني هو 2.5. دونك انا شنو خصني نعمل باش نعرف هادوك لي زانتيري que je dois déduire. Donc, tant que le capital totalement libéré, ما كاينش المشكل. دونك ما كاينش المشكل ملي كيكون totalement libéré ما كاينش المشكل، خاصني جوست نحسب لو مونطون ديال لا déduction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? هو قال لي les intérêts de compte d'associer le capital est libéré, donc ما كاينش مشكل. Les intérêts sont déductibles dans la limite du capital et au taux d'intérêt autorisé. يعني ان هذيك les intérêts اللي غادي يكونوا déductibles خاصهم يكونوا dans la limite de capital ديال هذاك السيد et ما يفوتوش le taux autorisé par l'État. La limitation concernant le capital doit être appréciée par rapport à la part du part social. يعني la limitation كتكون par rapport شحال جاب هذاك السيد شحال عنده في لا بار سوسيال ديال الكابيتال. حنا عرفنا ان مسيو صالحي عنده 25% ديال الكابيتال. Alors هنا la somme mise à la disposition à la société en compte courant هي 100,000 درهم. هو سلف الدولة سلف الشركة 100,000 درهم et inférieur à l'apport en capital de l'associé. Donc هنايا هو سلف الشركة 100,000 درهم و لابار ديالو في الكابيتال 125,000 درهم. يعني يعني ان هذاك الشيء اللي سلف لا سوسيتي صغر من كوا صغر من هذاك الشيء اللي عنده في الكابيتال. دونك سكون فا فير هنا سكون فا فير la réintégration sera opérée pour le dépassement de taux d'intérêt. هنا هو لا سوسيتي قالت ليه غادي نعطيك لي زانتيري على 11.5 ولكن ليتا في لا فان ديال لاني عنده كتعلن على واحد لوطو ان ما خاصش كونت كورون يفوتوا لي رومبورسمون في كونت كورون. دونك هنا ليتا عطى 2.5 يعني كناخذ 100,000 درهم يعني هو شحال سلف لا سوسيتي كنضربها في 11.5 وكنقصها من 100,000 درهم 2.5 كتعطيني 9,000 درهم. دونك 9,000 درهم اغي انتيغري. باش نعرف لا بار اللي سلف لا سوسيتي بيان لي زانتيغي اللي تغومبورسا فيهم هو واللي غادي يكونوا ديدكتيف في لا سوسيتي كناخذ 100,000 درهم كنضربها 2.5. فوالا يعني ضرب خديت 100,000 درهم ضربتها 2.5 كنعرف لي زانتيغي اللي لا سوسيتي عطات لداك السيد. دونك كناخذ 100,000 درهم كنضربها في 11.5 ناقص 2.5 كتعطيني 9,000 درهم. هذاك هو المونطون اغي انتيغري. supposons que ان 100,000 درهم كانت كبر من لابار ديالو في الكابيتال جو دوا لا ريانتيغري لا توتاليتي يعني خصني نريانتيغري لي زانتيغي كاملين. مي طون كو هو سلف لابار او بيان لا سوم اللي سلف لا سوسيتي صغر من الكابيتال ديالو دونك لا سوم ا ريانتيغري هو لو ريليكا ما بين لي طو لو طو اوتوريزي اي لو طو اللي عطات لا سوسيتي لهذيك لا سوسيتي. Donc, sixième charge, une dotation aux amortissements d'une machine faisant l'objet d'un contrat de crédit bail. Alors, les dotations de crédit bail, ils doivent être réintégrés. L'élément n'appartient pas à l'entreprise, donc je dois réintégrer la totalité. Tant que la machine ماشي ديال الشركة يعني خصني réintégrer 21,000 درهم كامل. Septième charge, عندي amortissement d'une voiture Peugeot 308 utilisée par le responsable de production. Elle a été acquise le 5 mars 2016 pour 385,000 درهم TTC. La dotation passée est 385,000 درهم في 20% 77,000 درهم. Donc la dotation ou bien la charge اللي دوزنا في l'année 2016 هي 77,000 درهم. ولكن انا راه هاد الطوموبيله راه ما شريتهاش في بدايه العام. هنا راه ملي كناخذ المونطون بيان لا فالور دوريجين كنضربها في 20% راه كنعتبر انني خديت لاني كلها لاني سيفيل كامله. مي انا شريتها في لو 5 مارس يعني بقات عندي 5 6 بيان باردون في لو 5 مارس يعني في شهر 3 يعني بقات عندي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 يعني بحال بقات عندي 10 موا في لا سوسيتي. دونك خاصني نحسب لو بروغاتا. باش نحسب البروغاتا فوالا قال لي هنا لامورتيسمون دو لا فواتور دو ترونسبور هي 27
77,000 درهم. دوتاسيون ديدكتيبل غناخذ 300,000 درهم غنضربها في 20%، غنضربها في 10 شهور، هي بقات عندي في لا سوسيتي 10 شهور قسمها على 12 كتعطيني 55,000 درهم. دونك كندير لا ديفيرونس ما بين الدوتاسيون اللي دوزت دوتاسيون كونطابل اي دوتاسيون فيسكال 50,000 درهم كتعطيني 27,000 درهم. يعني 27,000 درهم كندوزها دو بلوس في لي شارج، جو دوا لا ريانتيغري، يعني خصني نحيدها من لي شارج ونريانتيغريها. Une dotation aux amortissements d'un véhicule utilitaire acquis le 2 juillet 2016, 180,000 درهم, calculée comme suit. 25%. حنا كنعرفوا les véhicules sont amortissables sur 5 ans. إلا خديت 100 قسمتها على 5 كتعطيني 20%. هنا خدمنا على 25%. Donc j'ai dépassé le taux normal. Ce qu'il faut faire, l'amortissement des véhicules utilitaires, le principe de prorata n'a pas été appliqué. Donc كناخذ 180,000 درهم كنضربها في 25% نضربها في 6 في 12. علاش ضربتها في 6 في 12؟ حيت شريتها في جويي ولا حسبنا من جويي لو موا 12 لو 31 12 كتعطيني 6 موا، دونك كتعطيني 22,500. كناخذ 45,000 نحيد منها 22,500 كتعطيني 22,500. دونك انا كندوز 22,500 دو بلوس. 9e charge, provision pour créances douteuses calculée au prorata de 20% des impayés de l'exercice, soit une dotation de 85,000 درهم. Alors, les provisions pour créances douteuses, les provisions ou bien les créances faisant l'objet de provisions doivent être individualisées. يعني هو لما قالش لي هنا في المعطيات que la provision elle est individualisée, donc elle n'est pas déductible. Elle doit être réintégrée. Donc خاصني réintégrer la totalité 85,000 درهم. 10 provision pour risque d'incendie. Donc on a les provisions pour risque d'incendie. Le risque d'incendie est obligatoirement couvert par une assurance. La dotation n'est pas déductible. يعني la société ما تقدرش دير واحد provision elle-même هي على واحد l'incendie، يعني واحد الحريق غادي يقدر يكون. Donc هي ديجا خاصها تكون دايره الانسكريبسيون في l'assurance. Donc c'est pas la peine انها دير provision elle-même l'incendie. Donc la dotation n'est pas déductible. بحال هي دارت واحد dotation ou bien واحد provision ديال واحد الحريق يقدر يكون. Donc la société n'a pas obligé de faire ça حيت كاينه l'assurance. Donc 45,000 درهم à réintégrer. Provision pour garantir donnée au client 38,000 درهم. Provision pour garantie donnée au client, provision non déductible. يعني أنا واحد البروفيزيون اللي garantie عطيتهم الكليون على لي كليون ديال 38,000 درهم. Il ne s'agit pas des charges déductibles. Majoration pour paiement tardif de la TVA 750 درهم. Ou bien les pénalités de majoration ne sont pas déductibles. انت تعطلتي ما خلصتيش الTVA, donc هذيك la pénalité n'est pas déductible. قال لي هنا frais engagés lors de la réception donnée par monsieur Boulamé pour l'inauguration de son habitation principale. هو دار واحد الريسبسيون يعني واحد مأدوبة ديال هاد السيد يعني هاد لاسوسيي دار واحد مأدوبة الافتتاح ديال السكن ديالو هو الشخصي ديال 16,200. يعني هاد الشيء ما تابعش للشركة، دونك جو دو غيانتيغري هذيك 16,200. فوالا. 14. Don à la fondation Mohamed VI par solidarité pour la solidarité par chèque 20,000 درهم. Donc les dons اللي كيكونوا غاديين لهذوك les fondations ديال Mohamed V, Mohamed VI et ainsi de suite, il s'agit des charges déductibles. عندي achat 250 cadeaux distribués à la clientèle sous forme des articles divers portant la marque de la société pré-unitaire 115 درهم TTC. حنا كنعرفوا ان لي دون ما خاصهمش يفوتوا 100 درهم TTC. ما خاصهمش يفوتوا 100 درهم TTC، يعني خصني نغيانتيغري لا توتاليتي. كناخذ 250 في 115 كتعطيني 28,750. فوالا. Une créance sur un revendeur en liquidation judiciaire totalement irrécouvrable. Donc les créances irrécouvrables qui sont en hors taxe et pas en TTC. Donc
qu'est-ce que je vais faire? Je dois réintégrer la TVA. J'ai déduit la TVA. Donc, je dois réintégrer la TVA. Créance est recouvrable. Il s'agit d'une charge non courante déductible, mais elle doit être considérée pour son hors-taxe, montant hors-taxe. En matière de TVA, l'entreprise est un simple intermédiaire. La perte de la taxe doit être supportée par le trésor public. Donc, je dois réintégrer le montant de la TVA. Après, كناخد le résultat comptable bénéficiaire, كنزيد على les réintégrations, كنقص منها les déductions كتعطيني résultat fiscal ديال كنزيد على les réintégrations, كنقص منها les déductions كاملين كتعطيني 384,620. Donc résultat fiscal 384,620.